Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا évaluation et consolidation concernant la lecture اللي عندنا في la page 77. D'accord, عندنا un texte lecture غنقراوه ونشرحوه après ندوزو نجاوبوا على les questions ديالنا. Des vacances au Maroc. Des vacances au Maroc. Les vacances هما العطلة. عطلة في المغرب. Des vacances au Maroc. Rachid, un garçon de 8 ans, habitant en France. Rachid, un garçon واحد الولد عنده il a 8 ans, il habite en France كيسكن في فرنسا. Vient passer des vacances chez ses grands-parents au Maroc. جاي يدوز العطلة ديالو عند جدو وجداتو les grands-parents في المغرب. D'accord? Avec sa grand-mère, Rachid découvre comment on fait le pain. يعني مع جداتو رشيد كيكتشف كيفاش كنصايبو الخبز. Il assiste à toute l'opération. يعني كيحضر العملية كاملة jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. يعني رشيد مع جداتو كيحضر العمليه كامله ديال كيفاش كيتحضر الخبز، يعني من الاول حتى يعني كيفاش كنعجنو كنصايبوا الخبيزات حتى كيفاش كنخرجوهم من الفران اللي كيتواجد في وسط الساحه، يعني ساحه البيت. puis il fait une promenade avec جدي. من بعد كيمشي كيدير واحد الخرجه، واحد النزهه، كيتسارى مع جدو. dans le village يعني كيمشي للقريه. il marche sur des pistes pleines de poussière. يعني وكيتمشاو يعني في الطريق كتكون يعني عامره بالغبره، يعني ما مصايباش بحال الطريق ديال الطوموبيلات، يعني كتكون فيها التراب والحجارات وداكشي. جدي s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. يعني هو غادي مع جدو توقف امام واحد لا بوتيك، بحال واحد المحل، واحد لا بوتيك اللي فيها اوسي كافي، يعني هو حانوت او ميم طون عنده يعني داير القهوه، يعني كيجيو الناس تما كيجلسوا كيشربوا قهوه. il s'assoit sur une caisse. جلس فوق واحد الصندوق، une caisse. on sert un fanta à Rachid. d'accord, يعني عطاو et on sert un fanta لرشيد، يعني رشيد خدا فانتا il le boit très vite وشربها بالزربة. les gens viennent saluer جدي، والناس جاو كيسلموا على جدي. il embrasse aussi رشيد، سلموا على جدي وباسوا كذلك رشيد et lui offre des cadeaux، وعطاوه هدايا بحال دي بونبون، عطاوه لي بونبون، دي بواسون يعني مشروبات، de l'argent, un chapeau de paille. chapeau de paille هي ديك القبعه ديال القش اللي كيديروها لي بيزون اللي كيديروها في لي فيلاج في لي كومباني، يعني ديك القبعه اللي كيديروها القرويين كتكون مدوره هكا ومصاوبه يعني دو باي، يعني من القش ولا من التبن. une جلابه de laine، عطاوه جلابه ديال الصوف. des fèves grillées، les fèves هو الفول مقلي. des olives الزيتون. des dattes يعني التميرات. et des figues séchées. les figues séchées هو الكرموس المجفف أو ما يعرف عندنا حنايا بالشريحة. d'accord. tout le monde se connaît et parle de la même chose. يعني الناس كلها كتعارف وكتهضر على نفس الحاجة اللي هي l'absence de la pluie، يعني غياب الأمطار. tous sont persuadés، يعني كلهم مقتنعين، persuadé هو مقتنع que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue.
يعني كلشي مقتنع بان المجيء ديال رشيد يعني بورتوغا بونور، يعني كيحمل واحد البشاره بحال واحد الفال ديال الخير. ديك رشيد ملي جا من الفيلاج بحال واحد يعني الفال زوين للمنطقه. اي فورا فونير لا بلوي طون اتوندو، يعني يعني غادي يجي يعني مع المجيء ديالو غادي تجي لا بلوي. داكوغ. ان نوم دي، واحد الراجل قال cet enfant est venu nous annoncer la pluie، يعني هذا الولد جا يعلننا يعني المطر، يعلننا القدوم ديال المطر. ça se voit sur son visage، يعني هادشي باين على وجهه. il ne dit rien، ما كيقول والو، mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles، يعني هو ما كيقول والو ولكن كل شيء يعني يدل بانه porteur de bonnes nouvelles، يعني كيحمل ماشي معلومات، يعني اخبار، كيحمل اخبار ساره وبشاره خير، وبالقدوم ديالو يعني غادي يجي المطر. داكوغ. هذا هو التكست ديالنا، نعاودو نقراوه. Des vacances au Maroc. Rachid, un garçon de 8 ans habitant en France, vient passer des vacances chez ses grands-parents au Maroc. Avec sa grand-mère, Rachid découvre comment on fait le pain. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouvent au milieu de la cour. Puis, il fait une promenade avec Jiti dans le village. Il marche sur des pistes pleines de poussière. Jiti s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. On sert un Fanta à Rachid et le boit très vite. Les gens viennent saluer Jiti et l'embrassent aussi Rachid et lui offrent des cadeaux. Des bonbons, des boissons, de l'argent, un chapeau de paille, une djellaba de laine, des fèves grillées, des olives, des dattes et des figues séchées. Tout le monde se connaît et parle de la même chose, l'absence de la pluie. Tous sont persuadés que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue. Un homme dit: cet enfant est venu nous annoncer la pluie. Ça se voit sur son visage. Il ne dit rien, mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Je réponds aux questions. Où se passe l'histoire؟ أين تمر القصة؟ فين كتدور الأحداث ديال هاد القصة هادي؟ Au Maroc. D'accord. L'histoire se passe au Maroc، في المغرب. L'histoire se passe au Maroc. La deuxième question. Que découvre Rachid chez ses grands-parents؟ شنو كيكتشف رشيد عند جدو جداتو؟ Il découvre comment on fait le pain، يعني كيكتشف كيفاش كنصايبو الخبز. Rachid découvre comment on fait le pain. La troisième question. Avec qui Rachid fait-il une promenade؟ مع من يعني مع من دار رشيد داك الخرجه ديك لا بروموناد، مع من خرج؟ Il fait une promenade avec جدي. D'accord. مع جدو يعني son grand-père. Rachid se promène avec جدي. D'accord. La question suivante. Tout le monde parle de l'absence de quoi؟ يعني كلشي كان كيتكلم على حاجة وحدة، شنو هي؟ Coche la bonne réponse. واش tout le monde parle de l'absence de la grand-mère, l'absence d'un ami ou bien l'absence de la pluie؟ يعني كلشي كان كيتكلم على l'absence de la pluie، يعني غياب وتأخر الأمطار. Est-ce que les gens du village ont bien reçu Rachid? Souligne la phrase. هنا قالك واش الناس ديال القرية يعني حسنوا الاستقبال، يعني استقبلوا مزيان رشيد. شنو هي لا phrase qui l'indique dans le texte؟ غادي نجيو هنايا وغادي نلقاو بأنه les gens viennent saluer جدي، الناس جاو كيسلموا على جدي. il embrasse aussi Rachid، يعني بداو حتى هما كيسلموا عليه، سلموا حتى على رشيد. et lui offre des cadeaux، يعني لا phrase غتبدا من هنا.
يعني سلموا عليه يعني راه بغاوه وكيستقبلوه مزيان. et l'embrasse aussi رشيد وهداوه دي كادو عطاوه دي كادو عطاوه دي بونبون دي بواسون. داكوغ هادي راه كلها une seule phrase. de l'argent, un chapeau de paille, une djellaba de laine. شتي كنشوفوا لي فيرغول داكوغ دي فيف غريي مازال ما سالات لا phrase. des olives, des dattes et des figues séchées. D'accord, هذه هي la phrase qui montre que les gens ont bien reçu Rachid. Je dis bien يعني غادي نطق مزيان هاد لي سيلاب اللي عندي وهاد لي مو. prononce les syllabes. il هادي il a assisté à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four. D'accord? احنا قرينا لي سيلاب ديالنا. il a assisté à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four. lis les mots. اقرأ الكلمات. vacances, vacances, opération, opération هذه sion se prononce sion. boisson, boisson, grillé, grillé et paille, paille. lis la phrase. اقرأ الجملة. Jedi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. Jedi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. D'accord? هذه la grille d'auto-évaluation. غادي نشوفو هنايا. J'ai lu un texte narratif. Oui ou non? D'accord? Nous avons lu un texte narratif. غنديرو oui. قريناه. J'ai répondu aux questions. Oui. J'ai bien lu les syllabes, les mots et la phrase. Oui. D'accord? هكا mes chers élèves, nous connaissons la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.